ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ ምእታውን መጠነ ሰፊሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምውፋራት የካይድ ከም ዘሎን ተጸብጺበሎም እዚ ከም ዚልን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድሕሪ ዝቕጽል ዘሎ ሰሉስ ናብ ዓለም ለኻን ዶባትን ምሕላው ዝተላኸ ሰራዊት ቀጥታዊ ትእዛዝ ክህብ ከም ዝኽእልውን እናተገለጸ ይዘሎም እዚ ከም ዚልን ከሎ ከቢድ ንሕነ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ስዑድ ዓረብን ኣብ ቀርና አፍሪካ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ቱርክውን ናብቲ ንሕንሕ ተጸምቢራላ ፕሬዚደንት ቱርኪ ኤርዶጋን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ ናብ አዲስ አበባ ከኣትዮም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቴሌፎን ደዊሎም ዝተዛረቡ ዕላው ከይነሎም ኣዘራራቢ ናይ ሕዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ አፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳም ኣብ ጉዳይ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደም ኣብ ግጭት ጸለምቲ ዝገበሮም ምንቅስቃሳትን ከምኡን ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ መሰረት ብምግባር ዝተዛረቡ ሒዝና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያውን አውሮፓ ንውግእ ድልው ክትኸውን ኣለዋ ብምባል ኣዘራራቢ ህጹጻዊ ውዒት ኣቕሪቦሎም ኣብ ሓንቲ አፍሪካዊት ሃገር ፈተነ ክታበትን ህፃናት በአሜሪካ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተኸልኪሎም አሜሪካ ኣብ ኢራን ምትእታው ክትገብር ብወግዒ ተሓቲታ ዝብሉም ዝተፈላለዩ ሓደሽትን ዋናዊ ምዕባለታትን ቀሪብናልኩም ኣለና ትግራይ ሆራይዘን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ዜናታትና ተኸታተሉ ሰናይ ምክትታል ሰራዊት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ አንፈታት ናብ ትግራይ ብስፍሓት ይኣቱ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ጸብጸባት ይወጸሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ድሕሪ ዝቕጽል ዘሎ ሰሉስ ናብ ዓለም ለኻውያን ዶባት ዝሕሉ ሰራዊት ትእዛዝ ክህብ ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይዘሎም ሓደሽቲ ጸብጸባት ካብ ትግራይ ከም ዘመላኽቱ ሰራዊት ስርዓት ኤርትራ ናብ መሬት ላዕላውነት ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ከባቢታት ታሕታይ ኣድያቦም ዓዲ ኣሰር ዓዲ ጸጸር ማይ ኩሕሊ ዓዲ ነብርኢት ዝኣመሰላ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ እናተገለጸ ይዘሎም ካብ ደቡባዊ ማእኸላውን ምብራቃውን ከባቢታት ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ሰሜን ክፋል ሃገር ይግዕዝ ከም ዘለውን ጸብጸባት ወጽየምሎም ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ሙሉእ ኣጽዋራትን ድሩዓት ተሽከርከርትን ናብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ አንፈታት ይጽጋዓ ከም ዘሎም እቶም ጸብጸባት ኣመልኪቶም ዘሎም ህወሓትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኽበና እዩ ዘሎ ዝብል ወግዓዊ መግለጺ ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጽዮም እዚ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ዘይኮነም ብሰፊሑ ዶባት ኢትዮጵያ ጥሒሱ ናብ ትግራይ ከም ዝኣቶም እናተገለጸ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ደባቱ ክምለስን ላዕላውነት ኢትዮጵያ ንምውሓስን ዝዓለመ ምዃኑ ብወገን ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅርበት ዘሎ ምንጭታት ሓበሬታ ዝገልጹ ዘሎም ይኹን እምበር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ከቢድ ወጥራኣት ዘሎ ህወሓት ነቲ ዓለም ለኻውያን ዶባት ንምውሓስ ናብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግዕዝ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ክሕልፎ ድዩ ዝብል ወሳኒ ሕቶ ፈጢሮሎም ህወሓት ነቲ ዶባት ንምሕላው ብዝተፈላለዩ አንፈታት ዝግዕዝ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል እንተኸልኪልዎም እቲ ዕናዊ ኩናት ኣብ መሬት ትግራይ ክኸውን ተባሂሎም ክውላዕ ከም ዝኽእል ይስጋዕ ዘሎም ህወሓት ምስ ሻዕብያን ፋኖን ተላፊኑ ከም ዘሎ ዳርጋ ወግዓዊ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኖም እዚ ጽምዶ ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ምንቅስቓስ ድማ ብቐንዱም ትግራይ ዓውደ ውግእ ዝገብር ናይ ጥፍኣት ግንባር ክወልዲ ተባሂሉ ተፈሪሑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ዘይምፍጻም ዝንቀፍ ዘሎ ኮይኑ እቲ ስምምዕነት ከይትግበር ድማ ህወሓት እዩ ዓንቂፍኒ ዝብል ክሲ ዘቕርብ ዘሎ ብወገኑ ህወሓት ሕጋዊ ፖለቲካዊ ህልውንኡ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት ዝተሰረዘ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ መረፃ ኣብ ትግራይ ዝሓወሰ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ወርሒ ጉንበት ክካየድ ድማ መደብ ወፂኡ ኣብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ይዘሎም እቲ መረፃ ድማ ሕጋውያን ውድባት ዝሳተፋሉ ምዃኑን ዝፍለጥ ኮይኖም ህወሓት ኣጋጢሞ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ድማ ምስቶም ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክምለሱ ዝግብኡ ዝነበሩ ሕቶታት ተጠቂሞም ንፖለቲካዊ ረብሑ እናውዕሎም መፅዮም ሕቶ ፖለቲካዊ ጉጅልኡ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሄራውያን ኣጀንዳታት ተጣቢቆም ከም ትግራይ ዘሎ ዕናዊ ኩናት ንምእታው ይነጥፈሎ ተባሂሉ ብተቃውምቱ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ እናተኸሰሰ እዩ ዘሎ እዚ ደንበ ዝፈለየ ኣሰላልፋ ሓይልታት ዞባ ቀርና አፍሪካ ብቐንዱ ስዑድ ዓረብን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን እውን እናተሓወሳሉ ብምዃንን ናብ ሓደገኛ ዞባዊ ናይ ጥፍኣት ኩናት ክእቶ ከም ዝኽእሎም ብዙሓት ስጋኣቶም ዝገልጹ ዘሎም ሕዚ ድማ ካብ ስዑድ ዓረብን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ብተወሳኺ ቱርክ እውን ናብቲ ንሕንሕ ተጸምቢራላ ቱርኪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቅራቢ ቴክኖሎጂ ውግን መሻርክቲ ቁጠባን ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ድማ ብኣንጻሩ ነቲ ብስዑድያ ግብፅን ኤርትራን ዝሕገዝ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ደጋፊት እያ እዚ ኣዕራብ ብዋንነት ዝዋሳኣሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ቱርኪ
ቱርኪ بفولي ناب منقسقاس زعاتوت كينام اب سوماليا غزف وتهدراوي انفستمنت جرام موافريا اب زوبا قرن افريقام بايتا انصفا تركب ابزي حدغنيا زوباو معبالتا دمام ابزي حدغنيا زوباوي معبالتا دما بريزيدنت تركي اردوغان زمص زلو سومن سولس ناب ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ክበጽሕም ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ዕለተ ሶሉስ ናብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ኢትዮጵያን ክበጽሕ መደብ ከም ዘለዎም ርክብተን ሃገራት ምዕባይ ዝዓለመ ከም ዝኾነን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ፕሬዚደንት ቱርኪያ ገሊጸሎም ቢሮ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ኣብ ዘርግሕ መግለጺ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ፈለማ ዝቕጽል ዘሎ ሶኒም ናብ መሻርክቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ አቡዳቢ ከም ዝጓዓዝን ምስ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ክራኸብ ተጽቢት ከም ዝግበርን ኣፍሊጦሎም ዘተ ኣብ ምስሕፋሕ ምትሕባር ቱርኪያን ኢሚሬትስ عربن كمون زباون عالم لخون معبالتها زتكرر كوني تثبيت زغبر زلام زغصل زلو سولس دما بريزيدنت اردوغان بعدما قدما مصر ايثيوبيا ابي احمد ناب اديس ابا كاتيوم اتبيرو اب وان عدت لزبم حيالو سممعاتن سنداتن كفرمم تثبيت كم زغبر يتملكت زلام ازي زغلط زلو اب غربيت هاجر سودان زكاي زلو ግጭት بزملكت زوباو اقالبو اب زعابيلو اوانيم اب مجمرتا ناي زورحي امباسادر تركي اب امريكا سادات اونال انكارا نحادنتن لعلاونتن غزاتاو حادنتن سودان كمتدغف دغيما ارغاغيص ايام امباسادر اونال اب واشنطن دي سي اب زركب انستيتيوت سلام حبرات منغستات امريكا نفن سباو حق سودان زساتفم مدب ابزهابو مغلصي تركيا نمرغغا سودان نسفح زوبان ازيو اگداسنت زلو يبمبال كمتامن يغليصم ذات دبلوماسي نتوكينات نموداتي زبلص ادمع مسارح كين كم زغصل زسمرلو امباسادر انكارا نتيجت نمفتح زعلمم زوباون اوغراون صعرتات كم زلو دغي مرغاغيصم ازو عدت زي ايثيوبيا اب كبابي دوب سودان اب زركب كلل بينشانغول غمز مسنس وتهدروا حيتات RSF استأثروا عدوات معسكر تعليم تأنجد كم زلام دحري مرماري تصاب رويترس مغلاصو دحري حدث معالتات يزكايد زلام اتي دبلوماسياون صتاون منغستاون ميشتات كمون تنتان مسلسات لايت بمتقاس زغرب تصاب اب سودان وغ اب زغصلل زلوان اتي مسالط حدثتي ململاتات سراويت ن RSF كم زخونه عملكيتم زبسلطان ኢትዮጵያ ነትخسي بግልጺ مرسي አይሃቡልን يم زلام ازي كم زلون كلو ابزي كبير زباوي معبالتات اب منغو ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ምክራራቱን ዓለም ለኻው ትኩረት ኣብ ሰሓበሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊቱ ትእዛዝ መሃብ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከም ዘሎ ዘመልክት ጸብጻባቱን ካብ አዲስ አበባ እናተሰምዮም ዘሎም ቀድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አልማም ነቶም ላዕላውያን ዶባት ኢትዮጵያ ንምሕላው ናብ ወገን ትግራይ እናገስገሱ ዝርከቡ ዘሎም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ሒደት መዓልታት ቀጥታዊ ትእዛዝ ክህቦም ይተባሂል ድማ ተጽቢታት ከም ዘለው ዝገልጹ ዘሎም بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቴሌፎን ደውሉ ዝተዛረቡ ዕላው ከነሎም ቀደም ክልተ ሰሙናት በወገን ጸለምቲ አጋጢሙ ዝነበረ ግጭት ስዒቡ ስቕታ እቲ ፕሬዚደንት አዝራራቢ ዝነበረ ኮይኑም ድሕሪ ሰሙን ግን ናብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ጸለምቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት ንሕና ኢና ኣብጊስናዮም ጉዳይ ተመዛበልትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ተረሳሲዑ ስለ ዝነበረም ትኹረት ንኽረክብን ጸቕጢን ምፍጣርን ዝዓለመ ክብሪ ተዛሪቡ ነይሮም ወገን አዲስ አበባ ድማ ወግዓዊ ዝኾነ መግለጺ ኣይተዋሃበልን ጸኒሖም ነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ሕዚ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ ንቴሌቪዥን TBS ኣብ ዝሃበ ቃለ መሕተት ሓደሽቲ ነገራት ተዛሪቦሎም አቶ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ግጭት ንክውላዓት ትፍትኾሉ ዘይኮነም ዋላ ይንዋሕት ጸገምና ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ድርድር እንመልሰሉ ኩነታት ኢና ክንፈጥር ዘለና ኢሎም ኣብ ተጸለምቲ ዘጋጥሙ ብዙሕ መስዋዕቲ መንእስያት ትግራይ ዝተኸፈለሉ ዝበሎም ናይ ቀረባ ሰሙናት ግጭት ስዒቦም ናብ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ደው ኢሎም እቲ ግጭት ደው ኣብልዎ ኢሉ ከምዚ ነገሮ ዘዘኻኽረ አቶ ጌታቸው እሺ መሊሰ ክድውለልኻ ኢሉም ጸኒሐ እንተ ደወል ኩሉ ስልኩ ክመልሰለይ አይካለን ብኡገሩ ጦፊ ክብሪ ተዛሪቡ ጀነራል ታደሰ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ስልክ ደውሎም እቲ ግጭት ዝኣዘዝክዎ ዝፈልጦ አይኮነን ክብል ነጊርዎ እዩ ዝበላት ጌታቸው ንስኻ ዘይትፈልጦ ተኮይንካ ከም ኢልካ መግለጽ ይሃብ ኢሉም አቢ ንታደሰ ነጊርዎ ኢሉም እቲ ዝኸድዎ ስጉምቲ ሱሐት መደምደምታ አይ ዝበለ ጌታቸው ቀልቢን ምስሓብ ተባሂሉ ጀጋኑ መንእስያት ህይወቶም ክኸፍሉ ተገይሮም ምንም ብምባል ከም ዘጣዓሶ ዝሓበረ ጌታቸው ካብዚ ንዘይኸውን ነገር ህይወት መንእስያት ምግባር ዋላ ዓመት ጸቢኻ በሰላማዊ መንገዲም ሕቶታትካ ክምለስ ክትሰርሕ ዘለካ ክብሊ ገሊጾም ታደሰ ደውለሉ ሰሉስ ታደሰ ዘይትፈልጦ ተኮይኑ በሓደ ኮይና ደው ነብሎ አነ ሸውዓተ ሃገራት አምባሳደራት ጸውዕና همز عينه نجارات له حزب تجري أنا خالي جيت كأتو زخلوا العدل فتر له يفولتهم ثم عم بخاطر راس دار جاي نبرو من هنا إنجليز هايني وأكسعرو كم زخولي أمز أمنو يلو مالت حساب تاعيو بس فهنو باتر هنا سلمت فيدرال تكوس أي تسبنا نيرنا حدث مساء وقعوا
تمريس أخذوا لك إلني طفي سلكي من العلاوي تمام بحث درهم زوركم دولوا بليس دون بلو أنا خالي قلت كيناتو بس بعد جميرهم تسمع 4-5 معلتين أما يتات مناسي مستودع حنت إنش كاس عقصي خالو حنت إنش not because تقرأي سلزي واقع because زي دوليو نقر المؤتم بسلام كنودو نقر زي نفتن كسام متعرشة نتصمم منه كم من أسي كنا ودئسي ولا عمت نصنح سو تحدثه أسكدو قري فلطيو يفلطيو توسانه أبرا معلتي ناوتك لا منسر دويلو لما دويلو أنا فلطان نزقيت كل عال قال أي فلطان له ما فلطان له حق لازم يروح مجلس أي فلطان أو زي فلطو حالتهم غيرهم أنا بتاع عقمي زفقدت لي تاجره بليس مجلس الناوت أنا كين جوهره أنا فدرال مجلس تتابع توصيو بريشر يكفتر مالس هايك بها سلازي أتليستس ديسكاليت نقوله المنقدي أسي خدنا الليلة زي رأينا أمباسادر يلا بليس ساقط غير خمس حدا نقدر قوله حرب روعي معلتي وصيو تايلو قال عادي جن تتقلع منستر أنا اللي خلان يلي عادي خير جن هو زتوكسي مثلاً تناي تفنقلت قدام ترسع سلة نورة أنت علم مبرابر كوننا هنا سبب تود مبرابر زي فلتو جبان وقلعو علم attention نواها قالوا أنا نواها كتقبر أنت كتقول زي تدالوا له إذا زبهال حاجة زي كبروا له ترى إذا فلتي وجو أبزخون حماق هنا تاتوينا وجو راح يحوز ما راح ينورا نابنا يتبدأ تاريخ أبزع بنا يقرب ما خدناه كجل نيرو من فت معراو قص نداوات قال بستجير هم أنتوا تقاف نيرو كأوص أهم إنورا every أزازي ولا بسخون الحماقه وقعت حزي وزن سوء تقاوري وزن استفل أمسارحهم هذي شعبيا بقطع كواجا أيكلن أيدلن زبلعتو جيتاش ردام اتوق كابدوبات أرحيو أبوشت تجراي رايا كابو بالسجر دمام أبكل أمحران كوني زنك أسأو زليلهم أتو جيتاشو سراوت إرسام ناي أتو إساس ولك عجابنبر نابوق كأتو كموت زخل أيكونن نزيد ما أب تجراي زموتلو حيلي أداليم زنك أسأو زلو شعبيا بمباليو أزرارابي مبرهيبهم بزي دقافة فيدرالاو منجس إثيوبيا أب تجراي يغن ملء زبا زلاق سلام كرقاقز أيكلن زبل جيتاشم كلهم حيلات بوليتيكا تجراي ناب سلام نمرقعن كتملس كوينات كترفن ديمقراسياوي تجراي نمجهدن بحلفنت كسرحو تلابيوم قدماي منستر عباي بريطانيا أوروبا نموغا دلوتي كتخون علوايلوم قدماي منستر عباي بريطانيا كير ستارمر أوروبا نهزبان كبرتاتان أنمابرا نمحلاو كتقالس دلوتي كتخون علواكبل نمرحت عالم قليزم ستارمر زحالف قدام أبز تخيدو على تامونيخ أبز هابو مجلسيم أبي مونغو عباي بريطانيا حبرت أوروبا زعامو غنزمدنان متحبارن كل تسويعم قدماي منستر أوروبا بخلت إقراء دو كتبل علوايلوم عباي بريطانيا نتي زحايل حيل بحرا ناب أركتيكن لعلواي سمينن بموفار روسيا تسعبت تخل حدقان ممكات كتحجز مخانا يقليصم اتي ستارمر زتقصو زنبرم هاي نورز زبال نسميناو كفال عالم كينوم نا اركتيك سيركلين كبابين زتقال بوتايم امريكا كندن كالوت محاز هاجرات نيوتونون ابزوبا نزلو سغات روسيا ممكات ابز غبر صعريم يساتفا كم زلو اقليصم اتقدما ميسر روسيا اب مصاي اب يوكرين زكايزلو كينات مقراص سممنتم سبصحم بغلطف وتهدراو حيلا داغماي كتهنص عيلم نزين متغبار دما اوروبا نعمص نمعغات دلوتي كتخون لو عيلم ادلاي انت خوين دما كتواغا دلوتي كتخون لو عيلم حيلنا كنهنص علنا مخنياتو نايت زمن وتهدراو حيل يكبل نمرحت اوروبا تحساسيبوم قديم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نهاجرات اوروبا بمسرت تشارتر عنقص 5 نيتون نحد محازان مكل خال زاتو قال كخبرات دينيلم حاتيتوم نيرم حدا كاب مسراتي متكلات نيتو زخونم عنقص 5 ابلع حدا ويل لعليوم ابلات نايت كيدان متقعتي ابلع كلهم كم متقعتي كم استفصمي زغصر يبل نبريزيدنت ترامب زغربو طرطار زملو حوت كهد زليم ميقدماي مسرع عباي بريطانيا اب عنقص 5 زلام
ተወፋይነት ከም ቀደሙ ሓያልን ጥንኩርን ኢልዎም ዘየጠራጥር ዓዲ እንግሊዝ እንተ ተጸዊዓ ሎሚ ክትሕግዘኩም ኢሎም ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት አውሮፓ አርሱላ ቮን ደር ሌየን ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ዝሃቦ መግለጺ ስታርመር ምቹ መሻርክትን ዓርክን ክትብል ያገሊጻቶም ሕብረት አውሮፓ ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ውሽጦም ንሕብረቶም ክዳኸሙ ዝፍትሩም ናይ ደገ ሓይልታት ይገጥሞም ኣሎ ኢላ አውሮፓ ብስንኪ ተግባራት አሜሪካ ኣብ ትራእይ ዘይፈልጥ ኩነታት ከም ዘላ ዝገለጸት እታ ፕሬዚደንት እታ አህጉር ንገዛ ርእሳን ምክልኻል ዝያዳ ሓላፍነት ክትወስድ ከም ዘለዋ ገሊጻ አውሮፓ ንቅድሚት ክትስጉምን ሓላፍነታ ክትስከምን ኣለዋ ክትብል እያ እታ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት አውሮፓ ገሊጻ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ጊኒ ቢሳው በአሜሪካ ዝምወል ክታበት ሄፓታይተስ ቢ ክካይ ተሓሲቡ ዝነበረ ፈተነ ዘይስነ መገበራዊ ብምባል ከልኪልዎም እቲ ፍርዲ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዕሸላት ክክተቡ መደብ ተተሓይዙ እኳ እንትነበረም ግን ድማ ብትእዛዝ ውድብ ጥዕና ዓለም ተሰሪዞም እቲ በአሜሪካ ዝምወል ፈተነ ክታበት ነቲ ክታበት ንህፃናት ኣብ እዋን ሕርስን ድሕሪ ምውላዶምን ንሽዱሽተ ሰሙን ክወሃቡ እዩ ነይሮም ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ውጥን ኣዝዩ ሓደገኛ ኢልዎም ዕሸላት ኣብ ዝውለድሉ እዋን ክታበት ምሃብ ዝብል ሓሳቡን ዓብይ ህፁፅ ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና ብምባል ይነቂፎም ሮበርት ኤፍ ኬኔዲ ጁኒየር ዝምራሕ ትካል ጥዕና አሜሪካ ንውፅኢታውነት ክታበት ካብ ነዊሕ እዋን ኣብ ሕቶ ዘእቲ ተባሂሎም እቲ ኣብ ጊኒ ቢሳው ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ፈተነ ክታበት ህፃናት ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጽልዋ ንምፍታን ዝዓለመ ነይሮም ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ እቲ ፈተነ ሳይንሳውን ስነ ምግበራውን ሕቶታት እዩ ኣልዒሎም ብተወሳኺ ንፈተነ ክታበት ደቂ ሰባት ዝምልከት ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጾም ውድብ ጥዕና ዓለም ዕሸላት ካብ ሂወት ዘድሕን ክታበት ወፃኢ ካልእ እንተረኺቦም ዘይመለሱ ጉድኣት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል የጠንቂቖም ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ጊኒ ቢሳው ብሕማም ሄፓታይተስ ቢ ተለኺፎም ያሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብሮ ዕሸላት እቶም ፍቃድ ዝረኸቦም ክታበት ክወስዱ እንከሎም ካብ ኣደ ናብ ህፃን ናይ ምትሕላፍ ሓደጋ ድማ ካብ 70 ክሳብ 95 ሚታዊት ዝንክዮም ይኹን እምበር እቲ ትልሚ ዘሎ ፈተነም ክታበት ውፅኢታውነቶም ኣብ ዘይተፈልጠ ክታበት ክካየድ እዩ ተሓሲቡ ነይሮም ብተወሳኺ ኣብ ጊኒ ቢሳው ዝካየድ ፈተነ ክታበት ሄፓታይተስ ቢ ክናዋሕ ፀዊዑ ነቲ ፈተነታት ድማ ኮኒንዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ጊኒ ቢሳው ን6 ሰሙን ዝዕድሚዮም ህፃናት ትኽትብ ከም ዘላ መንግስቲ ሃገር ድማ ድሕሪ 2 ዓመት እቲ ክታበት ናብ ዕሸላት ንምእታው መደብ ከም ዘለዎ ይጸብጻብ ቢቢሲ ዝመላኸት አሜሪካ ኣብ ኢራን ምትእታው ክትገብር ብወግዒ ተሓቲታ ተቃዋሚ ኢራን ሻህራዛ ፓህላቪ አሜሪካ ኣብ ቴህራን እንተተዋሲያም ህይወት ብዙሓት ኢራናውያን ክትድሕን ከም ትኽእል ገሊጾም ምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ እስላማዊት ሪፐብሊክ ብምዝራብ ኣብ ስምምዕነት ኒውክሌር ንምብጻሕ ብዙሕ ግዜም ከየጥፍእ ድማ ኣተሓሳሲበሎም እቲ ዝተሰደደ ወዲ ናይ መወዳእታም ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ንጉስ ሻህ ኢራን ራዛ ፓህላቪ ነዚ ዝገለጸ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕትዮም ኣብ 1971 ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሶራም አቡ መስተገልበጥም ካብታ ሃገር ዝሃደመ ባህላዊም ኣብ አሜሪካ እናነበረ ጸኒሕሎም ኢራን ከይተሳተፍ ዝተኸልከለትሉ ዋዕላ ጸጥታ ሙኒኽ ኣብ ጎኒ ንጋዜጠኛት ኣብ ዝሃበ መግለጺም እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ኣብ ኣፍደገ ምፍራስ ከም ዘላም ዘርእዩ ምልክታት ከም ዘሎ ይገሊጾም ብተወሳኺ መጥቃዕቲ አሜሪካን ስርዓት ከዳኽሙ ወይ ድማ ንውድቀቱ ከቃላጥፎ ከም ዝኽእል ይሓቢሮም ናይ ግዜ ጉዳዩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ መስርሕ ከቃላጥፎ እዮም ውዒል ሓዲሩ ድማ ህዝቢ ናብ ጎደናታት ወፂም ነቲ ስርዓት ኣብ ብርኩ ከእትዎ ተስፋ ንገብር ኢሉ እዚ እንዳሃለወ ወዲት ንጉስ ነበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ስፍሓት ደገፍ ባህላዊም ኣብ ኢራን ጥርጣሬታት ገሊጹ ነይሮም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ወተሃደራዊ ህላውና ሃንፂ ዝኸይድ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ስምምዕነት ኒውክሌር ክብጻሕ ምናልባት እንተተኻኢሉ ንምፍላጥ ምስ ኢራን እናተዘራረበ እዩ ዘሎ ዲፕሎማስያኛት አሜሪካን ኢራን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦማን ተራኺቦም ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ብተወሳኺ ዝርብ ክካየድ ተጽቢስ ይግበረሎም ባህላዊ ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ትርጉም ኣልቦ ወሳኒ ክህሉ ዝመስሎም ትርጉም የብሉን ብድርድር ናብ ዝኾነ ቦታ ኣይንበጽሕ ኢና ስለዚ አሜሪካ ጣልቃ ክተኣቱን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንህዝቢ ንምሕጋዝ ዝኣተወ መብጻዕም ከፍጽምን ግዚኡ ሕዚኡ ክብል እዩ ጻውዒት ተቕሪቦም ባርከስ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናይ መሓደሽቲ ምዕባረታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዛዚምና ኣለና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም